this lecture, we will discuss how to find out the value of crystal field stabilization energy in octahedral complexes. As we have discussed in our previous lectures, whenever an octahedral complex is formed, then the degeneracy of these metal d orbitals is broken. These are d orbitals of metal. As I had already explained to you, these d orbitals of free metal ion are degenerate whenever the metal ion is free, but whenever the ligands start approaching the metal, then there is electrostatic repulsion between the d electrons of the metal and the negatively charged ligand. So because of that electrostatic repulsion, the energy of the d orbitals of the metal will be raised. We have discussed two cases. The first case is whenever we assume that the ligand field is symmetrical. That is an hypothetical case. So whenever the ligand field is symmetrical, then all the metal d orbitals will be affected equally by the ligand field. So these will be raised in energy. This is state 1 and this one is state 2. This state 2 represents the hypothetical spherical ligand field. Hypothetical spherical ligand field. We know that the ligand field is not spherical because of different shapes of the metal d orbitals. We discussed that the metal d orbitals can be divided into two different categories. First are the d orbitals like dx square minus y square and dz square, where the lobes of the metal d orbitals are lying along the axis. And the other set of metal d orbitals are dxz, dyz and dxy, where the lobes of the orbitals are lying in between the axes. So, since in an octahedral complex, the ligands are approaching from the axis. Since the ligands are approaching from the axis, so those metal d orbitals will be affected more which are lying along the axis. So these orbitals are dx square minus y square and dz square. This set of d orbitals is known as Eg set of orbitals. And the other set of metal d orbitals, which are 3 in number, these are dxy, dxz and dyz. This set of orbitals is known as T2g set. So this set is lowered in energy and this set is raised in energy. This is the barycenter. These orbitals are stabilized by minus 6 dq or minus 0.6 delta 0. And this set of orbitals, these are destabilized by plus 4 dq or 0.4 delta 0. The difference of energy between these two sets of orbitals is called 10 dq, or this is equal to delta 0. So this 10 dq or delta 0, this is the difference between T2g and Eg set of orbitals. Now let us find out the crystal field stabilization energy for different electronic configuration. First we have discussed 3 cases in class, D1, D2, D3. Now we will be discussing D4 case. Whenever you have D4 electronic configuration, then we know that we have 2 different sub-cases. First is whenever the configuration is like this, T2G4, EG0, or the electronic configuration can be T2G3 and EG1. So with this, which kind of electronic configuration is correct? So that depends upon the nature of ligand. If ligands can be divided into 2 categories, first type of ligands are known as strong field ligands and the other set of ligands is known as weak field ligands. Strong field ligands are those ligands
where the value of delta 0 is high, which cause larger splitting. Delta 0 is large. And when the value of delta 0 is small, then the ligand is called weak field ligand. There is one more kind of energy that is known as pairing energy, which is represented by P. P is pairing energy. This is represented like P. So this is called pairing energy. There is a relationship between the nature of the ligand and pairing energy. That is, if delta 0 is large, pairing energy will be low. This happens in the case of strong field ligands. When the ligand is a strong field ligand. And delta naught is less than pairing energy, this is the case of a weak field ligand. Weak field ligand. Now, if the ligand is a strong field ligand, this will cause larger splitting. If the ligand is a weak field ligand, that will cause lesser splitting. So delta 0 is more, pairing energy will be less. If delta 0 is less, pairing energy will be more. Now, here I am representing the d orbitals 1, 2, 3, 4, 5. So this is Eg set, this is T2G, this is T2G, and this is Eg. And here you can see that the splitting is small. This is T2G set, this is Eg set. The difference of energy between the two sets of d orbitals, that is called delta 0 in both the cases, or 10 dq. This is also delta 0 or 10 dq. Now see, you have d4 electronic configuration 1, 2, 3, 4. Now, when delta 0 is more, it means that the ligand is a strong field ligand. If delta 0 is less, then the ligand is a weak field ligand. So, whenever delta 0 is high, pairing energy is low. It means it is easy to pair up the electrons. What will be the configuration? 1, 2, 3 and 1, 4. Whenever delta naught is less, then pairing energy will be more. 1, 2, 3, 4. So this electronic configuration is T2G, 3, Eg, 1. And this electronic configuration is T2G, 4. So now let us find out the value of CFSC. Crystal field stabilization energy. So, in the case of strong field ligand, whenever the configuration is T2G4, the value of CFSC is 4 electrons into minus 4 dq plus 1 pairing energy is added to it because we have paired up 1 electron. So this will be minus 16 dq plus pairing energy. Or you can write it like this: 4 into minus 0.4 delta 0 plus pairing energy. This will be minus 1.6 delta naught plus P. So now let us find out the value of CFSC4 for weak field ligand. Here we have a weak field ligand. So whenever we have a weak field ligand, delta naught is less than pairing energy. It means pairing energy is more. So configuration becomes T2G3 Eg1. So CFSC is 3 electrons minus 4 dq plus 6 dq. So it will be minus 12 dq plus 6 dq. That will be equal to minus 6 dq. So this is how you can find out the value of crystal field stabilization energies. Now let's move to
another next configuration, that is D5. So whenever the configuration is D5, 1 2 3 4 5, so delta naught is more. Here we will, the delta naught is right, that the value of delta naught is less. So this is a strong field complex, and this one is a weak field complex. So 5 1 2 3 4 5. So this is T2G, this is EG. Delta naught is more, pairing energy is low. Delta naught is less than pairing energy. So what will be the configuration? Delta naught is more, pairing energy is less. It means it is easy to pair up the electrons. 3 4 5. Here it will be 1 2 3 4 and 1 5. So let's find out the value of CFSE. For this case, it will be, this is T2G, this is EG. 3 electrons multiplied by minus 4 dq plus 2 electrons multiplied by 6 dq minus 12 dq plus 12 dq, that will be equal to 0 dq. For this case, CFSE is 5 electrons into minus 4 dq plus 2 pairing energies will be added, 2p, because there is 2 electrons are paired up. No electrons with the pairing is present. 2 electrons are present which have been paired up. So this is minus 20 dq plus 2 values of pairing energy. So now one more case I will discuss, that is D7 strong field, and then I will represent D8 weak field. So first we will discuss D7 strong field. Strong field octahedral. This is weak field octahedral. So D7. Since this is a strong field complex, delta naught will be greater than pairing energy. So what will be the configuration? This is T2G, EG. It is easy to pair up the electrons, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 1, 7. So अगर ये weak field होंदा, फिर क्या होंदा? D7 weak field, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So this I am telling you why I have taken the case of a weak field D7, because if this was the electronic configuration, there are 2 electrons which have been paired up. If this is the configuration, there are 3 electrons which have been paired up. So अगर दोनों ਨੂੰ कंपेयर करते हैं, 2 electrons ਦੀ pairing ਤਾਂ ਇੱਥੇ वैसे भी करनी पैनी सी, ਇੱਥੇ 2 ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿੰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਪੇਅਰ ਅਪ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੇਅਰਿੰਗ એનર્ਜੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਕ ਪੇਅਰਿੰਗ એનર્ਜੀ ਐਡ ਕਰੋਗੇ, 3 ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਸੀ ਪੇਅਰ ਅਪ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋਲ ਨੂੰ ਪੇਅਰ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ CFSE ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? 2 2 4 2 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स प्रेजेंट ने जिन्हां दी DQ है -4 DQ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो 6 DQ दे विच है प्लस 1 पेयरिंग एनर्जी। 6 चौका 24 24 ते 6 24 दे विचों 6 निकाले 18 -18 DQ plus P. So this is how you can find out the value of crystal field stabilization energy. Now let's go to D8 weak field. जो वीक फील्ड ऑक्टाहेड्रल है तो ਇਹਦਾ मतलब डेल्टा नॉट ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈ पेयरिंग एनर्जी ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਇਹਦਾ मतलब पेयरिंग एनर्जी क्या है? ਜ਼ਿਆਦਾ है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ पेयरिंग एनर्जी ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ? 1 2 3 4 5 6 7 8। ਜੇ ਇਹ ਕੇਸ D8 ਵੀਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਦੇ? 2 2 4 2 6 ਤੇ 7 ਤੇ 1 8, फिर भी कॉन्फ़िगरेशन यही आनी सी।
तो इस केस ਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀਕ ਫੀਲਡ ਔਰ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ T2G ਸੈਟ EG ਸੈਟ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੈਲਟਾ ਨੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੇਅਰਿੰਗ એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਪੇਅਰਿੰਗ એનર્ਜੀ ਲੋ ਹੋਣੀ ਸੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨੇ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 3 4 5 6 ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਪਰ 7 ਤੇ ਘੱਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਬਣਦੀ तो इन्हां कॉन्फ़िगरेशंस दे विच स्ट्रॉन्ग फील्ड ते वीक फील्ड दे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा हुण इसकी CFSC कितनी होएगी CFSC होएगी 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन माइनस दे 4 DQ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 6 DQ कोई पेयरिंग एनर्जी ऐड नहीं करनी है इत्थे क्योंकि नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इत्थे ते इत्थे बिल्कुल इक्वल ने 24 24 12 आंदा माइनस ते 12 DQ सो बेटे बाकी जेडे केसेस ने वो तुसी खुद करने ने हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड देयर यू हैव टू कंसीडर बोथ स्ट्रॉन्ग फील्ड एज वेल एज वीक फील्ड केसेस दोनों दे दोनों केसेस तुसी कंसीडर करने हैं हाँ जी अगला केस आप करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन tetrahedral complexes देखो हुण एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स किदां दा हुंदा है ये है थोड़ा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये दो लिगेंड्स तुहानूं मैं दसदी हुंदी है हमेशा कि इदां प्रेजेंट हुंदे ने दो लिगेंड्स इदां सो दिस इज अ टेट्राहेड्रन हुण इस अगर टेट्राहेड्रन नूं अगर मैं एक क्यूब दी फॉर्म दे विच दिखाना होवे तां किदां दी लगदी है देखो ये बन गया एक क्यूब देखो जी हम पहला अपने 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस देखो इत्थे मेटल लाइन पई है M N पॉजिटिव मेटल जेडे 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस ने वो कित्थे तो निकल रहे ने ए वाला एक्सिस हो गया x जरा ए वाला एक्सिस है परपेंडिकुलर दिस इज y और ए वाला तीसरा एक्सिस है z x y z हो गए अपने 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस Now where are the ligands present? Ligands अगर तुसी इस क्यूब दे 8 कॉर्नर देखो तो alternate corner of the cube दे उत्ते ligand पे है जिवें एक कॉर्नर 2 3 4 अगर इस कॉर्नर दे उत्ते ligand प्रेजेंट है तो इत्थे नहीं बनाना इत्थे प्रेजेंट है तो इस कॉर्नर दे ऊपर नहीं प्रेजेंट इस कॉर्नर दे ऊपर नहीं है तो इत्थे प्रेजेंट है इस कॉर्नर दे उत्ते नहीं प्रेजेंट इत्थे अगर लिगेंड प्रेजेंट है तो इस कॉर्नर दे ऊपर नहीं प्रेजेंट सो ऑल्टरनेट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब दे ऊपर की पए ने लिगेंड्स इन्हां नूं जोड़ दो मेटल दे नाल So ligands are present at the alternate corners of the cube.
ਆਲਟਰਨੇਟ ਕਾਰਨਰਸ ਆਫ ਦ ਕਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਗੈਂਡ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, x ਇੱਥੇ ਹੈ, y ਇਹ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ y ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ z ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ dx² ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, dx² - y², ਮੈਟਲ ਦਾ d ਆਰਬਿਟਲ ਤੇ ਦੂਜਾ dxy। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ dx² - y² ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਬਸ ਨੇ along x ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ along y ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ dx² - y²। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਰ dx ਕਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ d ਆਰਬਿਟਲਸ ਨੇ, these are pointing towards the coordinate axis। ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਰਬਿਟਲ ਕਿੱਥੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, along x axis along y axis। ਲੇਕਿਨ ਲਿਗੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਿਗੈਂਡ ਤਾਂ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਆਕਟਾਹਾਈਡਰਲ ਦਾ ਕੇਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਗੈਂਡਸ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲਿਗੈਂਡ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਗੈਂਡਸ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਿਗੈਂਡਸ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ dxy ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ dxy ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, x ਤੇ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਐਕਸਿਸ x, ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸਿਸ y, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਇਦਾਂ। ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ dx² - y² ਆਰਬਿਟਲ ਹੈ ਤੇ dz² ਆਰਬਿਟਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, these are along x axis and along y axis, and z² ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, lobes are along z axis। These point directly to the faces of the cube, faces of the cube। देखो जी फेस ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਊਬ ਦੇ, ਇਹ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫੇਸ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੇਸ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਹੈ, ਦੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਿਊਬੋਇਡ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਬ ਸਮਝ ਲਓ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਫੇਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੇਸ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਦਾ ਫੇਸ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਹੈ ਕਿਊਬ ਦਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਕਿਊਬ ਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਫੇਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫੇਸ। ਤਾਂ ਕਿਊਬ ਦੇ 6 ਫੇਸਿਸ ਨੇ, 1, दूसरा नीचे, तीसरा, चौथा, पंजवां और छेवां। और क्यूब दे एजेस केड़े ने बेटा, एक एज वाला है, एक एज वाला है, कॉर्नर एक ए वाला एज है, एक ए वाला एज है। अगर इत्थे देखो ए एक एज है, दिस इज अनदर एज, दिस इज वन एज, ए वाला यह एक एज है क्यूब दा, ए वाला एज है। तो ये हुंदे ने एजेस। इस केस दे विच क्या हुंदा है कि ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੋ d orbitals ਨੇ dx² - y² and dz², these point directly to the faces of the cube। और ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੈਟ ਹੈ d orbitals ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ dxy, dxz और dyz। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, these are directed to the edges of the cube। ਇਹ cube ਦੇ edges ਵੱਲ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, edges of the cube, of the cube। ਇਹ ਵਾਲੇ d orbitals ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, towards the edges of the cube। और ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ orbitals ਨੇ, these are directed towards the faces of the cube। ਹੁਣ ਦੇਖੋ क्या ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ligands ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ याद रखनी है कि ligands do not directly approach, do not directly approach
do not directly approach any of the metal d orbitals. Any of the metal d orbitals. ਲਿਗੈਂਡ ਕਿਸੇ ਵੀ d orbitals ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ octahedral ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। octahedron ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਿਗੈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਮੈਟਲ ਦੇ dx² y² ਔਰ dz² orbitals ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਲਿਗੈਂਡਸ ਅਵੇ ਸੀਗੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈਟ ਆਫ d orbitals ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਗੈਂਡਸ ਆਰ ਨਾਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਪਰੋਚਿੰਗ ਐਨੀ ਆਫ ਦ ਮੈਟਲ d orbitals। ਅਗਲਾ, ਬਟ the ligands are closer to dxy, dxz and dyz orbitals. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਨੇ ligands which are pointing towards the edges of the cube and are away from dx² y² and dz² orbitals. लिगेंड्स ज्यादा नेड़े किहड़े ऑर्बिटल्स दे ने? dxz, dyz और dxy दे। और लिगेंड्स दूर किना तो ने? dx² y² और dz² ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਗੈਂਡਸ ਇਹਨਾਂ ऑर्बिटल्स ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਲਿਗੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵਾਲੇ ऑर्बिटल ਲਿਗੈਂਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੋਏਗੀ? ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ d orbitals ਨੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਮੈਟਲ ਆਇਨ, ਫ੍ਰੀ ਆਇਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਿਗੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਟਲ ਦੇ ਪੰਜੋ d orbital ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਆ ਨੇ? ਸੇਮ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਡੀਜਨਰੇਟ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਕਿਹੜਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਲਿਗੈਂਡ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਸਫੈਰਿਕਲੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਲ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਟੇਟ 2। स्टेट 2 क्या है? एनर्जी ऑफ d orbitals in spherical field of ligands. In spherical field of ligands जो हाइपोथेटिकल है, हुंदा नहीं, लेकिन ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿਗੈਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ d orbitals ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। लेकिन बेटा एग्जैक्टली की हुंदा है? एग्जैक्टली इदा हुंदा है कि जिहड़ा लिगेंड है वो 2 d orbitals तो दूर है ते 3 d orbitals दे ज्यादा नेड़े है। तो जिहड़े orbitals दे लिगेंड नेड़े है उन्हां दी एनर्जी वध जाएगी, जिन्हां तो दूर है उन्हां दी एनर्जी घट जाएगी। तो किहड़े orbitals दी एनर्जी घटेगी? dx² y² और dz²। और लिगेंड ज्यादा नेड़े किसदे है? dxy, dxz और dyz। ओके, हुण की होएगा? दोनों दे विचला जो एनर्जी गैप है उत्थे आपां उसनूं डेल्टा 0 बोलदे सी, इसनूं आपां की कहने? डेल्टा t। डेल्टा t, t is for tetrahedron और this is equal to 10 dq। हुण इन्हां ऑर्बिटल्स दे नाम की है? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ऑर्बिटल ईजी है, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? T2g। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ E, ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ T2। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ G ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। G ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਲਿਗੈਂਡ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੋਈ ਲਿਗੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਿਗੈਂਡ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿਗੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਿਗੈਂਡ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਿਗੈਂਡ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। सो इस करके इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कोल सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होंदा, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है इसलिए तुसी इत्थे जी नहीं लिखना, इसनू ईजी नहीं बोलना, इसनू T2g नहीं बोलना। सो ये वाला जेड़ा T सेट है it will be stabilized by -6 dq and this is destabilized by +4 dq। This will be destabilized by 4 dq, this will be stabilized by 6 dq। So next question is, this is very important question. Crystal field splitting in a tetrahedral complex is always
is always less than that in octahedral complex Y. That in octahedral complex Y. Crystal field splitting in a tetrahedral complex delta T, that is equal to 4 by 9 the crystal field splitting in octahedral complex, that is delta 0. So it means crystal field splitting in a tetrahedral complex is about 1/2 the crystal field splitting in octahedral complex. So what are the reasons for it? First reason is lesser number of ligands. How many ligands are present here? 4 ligands. In an octahedral complex there are 6 ligands. So if there are lesser number of ligands, so it means the electric field generated by the ligands will be less, will be weak. Electric field will be weaker. So smaller the value of electric field, lesser will be the splitting. And the second reason is none of the ligands is directly approaching the metal d orbitals. Ligands are closer to E set of orbitals and these are away from these are closer to T2 set of orbitals and these are away from E set of orbitals. That is why T2 set of orbitals are closer to ligands. So these are splitted more and E set of orbitals are stabilized. So that is why crystal field splitting in tetrahedral complex is always lesser than the crystal field splitting caused in the case of octahedral complex. For this reason, there is one more important question, that the tetrahedral complexes are of high spin, Y. इन्हों दी स्पिन हमेशा ज्यादा ही होएगी. क्यों होएगी? Because splitting in the case of tetrahedral complex is always lesser than the splitting in the case of octahedral complex. If the splitting is less, then pairing energy will be high. If pairing energy is high, then it means the complex will be of high spin. So इस केस दे विच जदों तुसी CFSE निकालोगे तो कोई दो अलग-अलग केसेस करन दी जरूरत नहीं है. It means इस दे विच हमेशा high spin complex ही बनेगा. For example, if you have electronic configuration D4 and in bracket this is written tetrahedral. So whenever D4 configuration is there, first d orbital split like this. This is our E set of orbitals, this is T2 set. So these are 3 in number, this is 1 D4 configuration, 1, 2, 3 and 1, 4. So you will fill electrons like this, 1, 2, 3, 4 and 1, 4. So how will you find out CFSE then? That will be equal to 2 electrons into minus 6 dq plus 2 electrons into 4 dq. This will be minus 12 dq plus 8 dq, that will be equal to minus 4 dq. So this will be the value of CFSE. दूसरा केस इसके विच आएगा ही नहीं, इस तरह ही पढ़ना कि 1, 2, 3, 4, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ने हमेशा कितना ना बनना है, हाई स्पिन. सो इस केस दे विच लो स्पिन एंड हाई स्पिन दो अलग अलग केसेस नहीं होंगे, कॉम्प्लेक्स इज ऑलवेज ऑफ हाई स्पिन. सो दिस इज द केस ऑफ crystal field splitting in a tetrahedral complex. So you will write down the electronic configurations. D1 case, D2, D3, D4 I have told you, D5, D6, D7, D8, D9 and D10. All the tetrahedral complexes, find out the value of CFSE in these cases. This is your homework.